لوگ سمجھتے ہیں کہ پاؤں میں گھنگرو باندھ کر ناچنا ایک فن ہے، لیکن کوئی مجھ سے پوچھے تو یہ روح پر لگی وہ بیڑیاں ہیں جن کی چھن چھن ہر رات میری نژاد نفس کا جنازہ نکالتی تھی۔ میرا نام صبا ہے، عمر یہی کوئی 20-21 سال ہوگی، لیکن ان 20 سالوں میں نے زندگی کے اتنے رنگ دیکھ لیے، اتنے بھیانک چہرے دیکھ لیے ہیں کہ اب مجھے آئینے میں اپنا اصل چہرہ بھی دھندلا دکھائی دیتا ہے۔ جب میں چھوٹی تھی تو سوچتی تھی کہ شادی خوشیوں کا نام ہوتی ہے، ہر طرف رنگ ہوتے ہیں، ہنسی مذاق ہوتا ہے، روشنیاں ہوتی ہیں، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ ایک دن یہی شادیاں، یہی روشنیاں میرے لیے ایک ایسی دلدل بن جائیں گی جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ میں ایک ناچنے والی عورت تھی، یہ لفظ کہنے میں جتنا آسان ہے، سہنے میں اس سے 1000 گنا زیادہ تلخ ہے، کیونکہ ہم لوگ پیسے لے کر لوگوں کی شادیوں پر ناچتی تھی، اور جب غریب کے گھر میں بھوک ناچتی ہے تو غیرت خود بخود گھنگرو باندھ لیتی ہے۔ میرے سر پر بوڑھی ماں کی بیماری کا بوجھ تھا، اور چھوٹے بہن بھائیوں کی بھوک کا سوال تھا، اور ایک ایسا ماضی جسے میں دہرانے سے بھی کتراتی تھی۔ جب کوئی راستہ نہ بچا تو میں نے اس بازار کا رخ کیا جہاں عورت کے جسم اور اس کی اداؤں کی قیمت لگائی جاتی ہے۔ ہر رات جب میں اسٹیج پر کھڑی ہوتی تو سامنے بیٹھے مردوں کی آبزدہ آنکھیں مجھے اپنے کپڑوں کے آر پار محسوس ہوتی تھی۔ اکثر مرد شراب کے نشے میں دھت ہو کر اسٹیج پر آتے، ہمیں کھینچ کر زبردستی اپنی گود میں بٹھا لیتے، ان کے منہ سے نکلتی ہوئی بدبو، ان کے کھردرے ہاتھ جب میرے وجود کو چھوتے تو میرا دل چاہتا کہ میں زمین میں دھنس جاؤں۔ کبھی ہمارے کپڑوں میں ہاتھ ڈالتے تو کبھی گریبان میں پیسے ٹھونستے۔ وہ نوٹ جو وہ ہمارے گریبانوں میں ڈالتے تھے وہ اصل ہماری مجبوری کا سودا ہوتے تھے، اور میں ہر رات روتی تھی، اپنے بستر پر لیٹ کر گھنٹوں اپنے جسم کو رگڑ رگڑ کر صاف کرنے کی کوشش کرتی تھی، جیسے میں اس گندگی کو اپنے وجود سے صاف کرنا چاہتی تھی۔ جوان مردوں کی نظروں نے میرے اوپر چھوڑی تھی، لیکن اگلی رات پھر وہی بازار ہوتا، وہی گھنگرو ہوتے، اور وہی سب اس کے پجاری ہوتے۔ یہ دسمبر کی ایک سرد اور یخ رات تھی، باہر تیز ہوا چل رہی تھی، اور کمرے کے اندر اکیلی بیٹھی اپنے ہاتھ صاف رہی تھی، جبکہ طائفے کی باقی لڑکیاں دوسرے کمرے میں چائے پی رہی تھی اور ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، کیونکہ ان کی ہنسی میں ایک عجیب سی بے حسی تھی۔ شاید وہ اس زندگی کی عادی ہو چکی تھی، یا پھر انہوں نے اپنے درد کو چھپانے کے لیے ہنسی کا نقاب اوڑھ لیا تھا، لیکن میں اب بھی ماحول سے مانوس نہیں ہو رہی تھی، اور ہر رات رقص میری روح پر ایک نیا زخم لگا جاتا تھا۔ میں نے سامنے پڑے آئینے میں خود کو دیکھا، آنکھوں کے نیچے ہلکے گہرے ہو رہے تھے، جنہیں چھپانے کے لیے مجھے روزانہ بھاری میک اپ کا سہارا لینا پڑتا تھا، اور لال رنگ کی شوخ لپسٹک جو میرے ہونٹوں پر لگی تھی وہ میری خاموش چیخوں کو چھپانے کا کام کرتی تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اپنے گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گئی، کیونکہ دل میں بس ایک دعا تھی کہ کاش کوئی ایک معجزہ ہو جائے کہ مجھے دوبارہ کبھی ان گھنگروں کو ہاتھ نہ لگانا پڑے، اور کاش کوئی مجھے اس دلدل سے نکال کر ایک عزت کی زندگی دے دے۔ لیکن معجزے صرف کتابوں میں ہی ہوتے ہیں، اس بدنام گلی میں نہیں، جہاں سورج بھی شرم کے مارے اپنی روشنی دیر سے بھیجتا ہے۔ اچانک باہر گلی میں تیز بریک لگنے کی آواز آئی، سائرن اور گاڑیوں کے ہارن کی آواز سے پورا محلہ گونج اٹھا، اور ہمارے کوٹھے کی نگران زبیدہ خالہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی، جس کے چہرے پر گھبراہٹ اور لالچ کا ایک عجیب مرکب تھا، اور وہ ہانفتے ہوئے کہنے لگی کہ صبا جلدی اٹھو، اپنے بال سیدھے کرو اور گریبان نیچے کر کے پہنچو، کیونکہ باہر کوئی بہت بڑا آدمی آیا ہے۔ میں نے بےدلی سے پوچھا کہ خالہ کون ہے اس وقت، کیونکہ رات کے 12 بج رہے ہیں، تو زبیدہ خالہ نے اپنے ہاتھ فروڑتے ہوئے کہا کہ بحث مت کرو لڑکی، کیونکہ گاڑیوں کا قافلہ باہر کھڑا ہے اور ساتھ بندوقوں والے گارڈز بھی ہیں، کوئی بہت بڑا چودھری لگتا ہے، اور اگر بات بن گئی تو پورے سال کا راشن ایک ہی رات میں نکل آئے گا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے زبردستی اٹھا کے آئینے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ ابھی میں اپنے بال ٹھیک ہی کر رہی تھی کہ کمرے کا بھاری لکڑی کا دروازہ ایک زوردار دھکے سے کھلا، اور دروازہ اتنی زور سے دیوار سے جا ٹکرایا کہ چوکھٹ ہل گئی۔ اندر ایک بھاری بھرکم روایتی شلوار قمیض اور اوپر قیمتی واسکٹ پہنے ہوئے ایک 50 سالہ شخص داخل ہوا، جس کے گلے میں سونے کی موٹی چین چمک رہی تھی، انگلیوں میں نگینوں والی انگوٹھیاں تھیں، اور اس کے چہرے پر ایک سخت مغرور اور ظالمانہ مسکراہٹ تھی، جبکہ اس کے پیچھے 3 مسلح باڈی گارڈز تھے، جن کے ہاتھوں میں جدید خودکار رائفلیں تھیں، جنہیں دیکھ کر میری جان نکل جائے۔ اس شخص کے منہ میں پان دبا ہوا تھا، جس کی بھیک نے اس کے کمرے کے کونے میں گلدان میں تھوکی، اور اس کی چھوٹی اور مکار آنکھوں نے پورے کمرے کا جائزہ لیا، اور پھر وہ سیدھی مجھ پر آ کر ٹک گئیں، کیونکہ اس کی نظروں میں وہ وحشیانہ حوث تھی جسے میں روز دیکھتی تھی، لیکن اس شخص کی نظر میں ایک عجیب سا رعب اور غنڈہ گردی بھی تھی۔ اس نے اپنی بھاری اور کھردری آواز میں کہا کہ تو یہ ہے وہ صبا
جس کے چرچے پورے شہر میں ہیں۔ اس کی آواز میں ایک ایسا تکبر تھا جو سامنے والے کو جھکنے پر مجبور کر دے۔ زبیدہ خالہ نے فوراً آگے بڑھ کر ہاتھ جوڑے اور چاپلوسی کرتے ہوئے بولی، جی چودھری صاحب، یہی ہماری سبھا ہے اور پورے شہر میں اس جیسا رقص کوئی نہیں کرتا۔ یہ تو الصبح ہے، الصبح۔ آپ حکم کریں کہ چائے ٹھنڈا کیا لیں گے؟ چودھری نے زبیدہ خالہ کو ہاتھ کے اشارے سے چپ رہنے کو کہا اور اپنے پیچھے کھڑے گارڈ کی طرف دیکھا تو فوراً اپنے کندھے سے لٹکا ہوا چمڑے کا ایک بڑا بیگ آگے کیا، جس کا زپ کھول کر چودھری نے اس میں سے 500 اور ہزار کی بڑی گڈیاں نکالی اور وہ 1 2 3 لگاتار نوٹوں کی گڈیاں میرے سامنے پڑے شیشے کی میز پر پھینکتا چلا گیا، جو کسی کچرے کی طرح گر رہی تھی، لیکن اس کی چمک زبیدہ خالہ کی آنکھوں میں صاف دکھ جا سکتی تھی، کیونکہ وہ لالچ سے پاگل ہو رہی تھی۔ چودھری نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا کہ یہ 5 لاکھ روپے ایڈوانس ہے، کیونکہ میرے اکلوتے بیٹے کی شادی ہے اگلے ہفتے اور شہر کے سب سے بڑے 5 اسٹار ہوٹل کا ہال بک کروایا ہے، جہاں پورے ملک سے بڑے بڑے سیاستدان، وزیر اور بزنس مین آ رہے ہیں اور وہاں ایک بہت بڑی محفل رقص ہوگی۔ وہ چند قدم آگے بڑھا اور میرے اتنے قریب آ گیا کہ مجھے اس کے مہنگے عطر اور تمباکو کی تیز بو آنے لگی تو میرا دل گھبرانے لگا اور میں نے غیر ارادی طور پر اپنے دوپٹے کو کس لیا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک اور نوٹوں کی گڈی نکالی اور اسے میرے چہرے کے سامنے لہراتے ہوئے انتہائی بدمعاشانہ لہجے میں کہا کہ تمہیں وہاں ناچنے کے لیے آنا ہے، اور یاد رکھنا چودھری غضنفر کا آرڈر ہے یہ، کیونکہ انکار کی گنجائش میری ڈکشنری میں نہیں ہوتی۔ اگر وہاں میرے مہمان خوش ہو گئے تو جتنے نوٹ میں نے یہاں پھینکے اس سے دوگنے تمہارے قدموں میں نچھاور کر دوں گا، لیکن اگر کوئی نخرہ دکھایا، آنے سے منع کیا، تو یہ جو باہر گاڑیاں کھڑی ہیں ان میں اٹھا کر لے جاؤں گا اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اس کے گارڈز نے اپنی بندوقوں کو تھوڑی اوپر کیا جیسے وہ چودھری کی بات کو تصدیق کر رہے ہوں، اور کمرے میں ایک دم موت کا سناٹا چھا گیا۔ زبیدہ خالہ کا چہرہ بھی اب تھوڑا زرد پڑ چکا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ لوگ کتنے بادشاہ اور خطرناک ہوتے ہیں جو قانون کو اپنی جیب میں رکھتے ہیں، اور ہمارے جیسے غریب اور بدنام لوگوں کی جان ان کی نظر میں کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ میں نے میز پر بکھری ہوئی نوٹوں کی گڈیوں کو دیکھا جو مجھے کاغذ کے ٹکڑے نہیں بلکہ اپنی موت کا پروانہ لگ رہی تھی، اور میرا دل اندر سے چیخ رہا تھا کہ میں اس بدمعاش کے منہ پر یہ پیسے دے ماروں اور کہہ دوں کہ میں نہیں آؤں گی۔ مجھے تمہاری یہ شادی نہیں چاہیے اور مجھے تمہارے گندے مہمانوں کے سامنے نہیں ناچنا، لیکن میں مجبور تھی، کیونکہ اگر میں منع کرتی تو یہ لوگ نہ صرف میرا بلکہ بوڑھی ماں اور بہن بھائیوں کا جینا حرام کر دیتے۔ چودھری غضنفر نے میری خاموشی پر پراتے ہوئے کہا، کیا ہوا لڑکی، سانپ سونگھ گیا ہے کیا؟ اس نے اپنے ہاتھ کی پھولوں سے میرے چہرے کو چھونے کی کوشش کی تو میں فوراً 2 قدم پیچھے ہٹ گئی اور اپنی نظر جھکا کر بول پڑی کہ میں آ جاؤں گی چودھری صاحب۔ میری آواز بمشکل میرے حلق سے نکلی تھی۔ چودھری غضنفر نے ایک زوردار قہقہا لگایا جس سے اس کا بھاری پیٹ ہلنے لگا اور کہنے لگا، ہاں ہاں ہاں، یہ ہوئی نا بات، کیونکہ مجھے فرمانبردار لڑکیاں بہت پسند ہیں۔ اگلے جمعے کی رات ٹھیک 8 بجے گاڑی تمہیں لینے آ جائے گی، اس لیے تیار رہنا اور اپنی سب سے بہترین پوشاک پہننا، کیونکہ اس رات چودھری کے مہمانوں کا دل بہلانا ہے تمہیں۔ وہ مڑا اپنے گارڈز کے ساتھ جوتے چٹکاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن اس کے جانے کے بعد کمرے میں اس کے خوف کے سائے منڈلا رہے تھے، جبکہ زبیدہ خالہ تو فوراً میری لپٹی ہوئی نوٹوں کی گڈیوں کو اپنے سینے سے لگا کر پاگلوں کی طرح ہنستے ہوئے کہنے لگیں، او خدا، یہ صبح تو ہماری قسمت بدل دے گی، کیونکہ اتنے پیسے تو میں نے زندگی میں ایک ساتھ نہیں دیکھے۔ لیکن میں وہیں فرش پر بیٹھی اور میری آنکھوں سے 2 آنسو ٹپک گئے، میرے لال جوڑے پر گر گئے۔ یہ سب کچھ سوچتے ہوئے میرے دل میں ایک شدید بے بسی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ میں کسی طرح اس دلدل سے چھٹکارا چاہتی تھی، لیکن شاید یہ میرے نصیب میں ہی نہیں تھا، اور جو کچھ میں ماضی میں کر چکی تھی یا جس گناہ کا داغ میرے دامن پر لگ چکا تھا، اسی گناہ کی وجہ سے میں آج تک اس دلدل میں سانس لے رہی تھی، اور اب تک میری روح بھی اس گھٹن کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ جبکہ اس رات چودھری غضنفر کے جانے کے بعد محفل پر زیادہ دیر نہیں چلی اور کوٹھا جلدی بند ہو گیا، اسی لیے میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس اندھیرے کمرے میں آ گئی، جہاں میں بستر پر لیٹ کر سارا وقت بس یہی سوچتی رہی کہ یہ چودھری غضنفر جیسے آدمی آخر کیسے ہوتے ہیں، اور انہیں ذرا سی بھی شرم و حیا نہیں ہوتی، اپنے خاندان کی عورتوں کو دنیا کی سب سے بڑی عزت دار کہتے ہیں اور دوسروں کی بیٹیوں کو بڑی محفل میں نچوانا خوب جانتے ہیں، کیونکہ ان کی نظر میں ہمارے جیسے غریبوں کی بیٹیاں صرف گوشت کا ایک ٹکڑا ہوتی ہیں جنہیں وہ اپنے پیسوں کے زور پر خرید سکتے ہیں اور اپنی جھوٹی شان و شوکت کے لیے تماشا بنا سکتے ہیں۔ ساری رات میری آنکھوں میں کٹ گئی، اور جب اگلے دن میں اپنے کمرے سے باہر نکلی تو زبیدہ خالہ ہال میں بیٹھی تھی، چائے کی چسکیاں لے رہی تھی، اور مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک آ گئی اور کہنے لگی کہ صبا، تجھے پتہ بھی ہے وہ چودھری غضنفر کون تھا جو کل رات آیا تھا؟
अरे वो तो मुल्क का बहुत बड़ा सियासतदान है और मैंने पंजाब में सुना है कि मुस्तकबिल में वो एक मुल्क का वजीर आजम भी बन सकता है। इसीलिए मैं तो कहती हूँ कि तू अभी से अपनी तैयारी पकड़ और उसके बेटे की महफिल में चार चांद लगा देना, क्योंकि क्या पता कल तो उसने बड़े बड़े बयानों में जाकर रक्स की महफिल सजाए और हमारे कोटे का नाम पूरे मुल्क में रोशन हो जाए, जहाँ सिर्फ वज़रा और हुक्मरान आया करेंगे। लेकिन खाला की ये बातें मेरे दिल पर तीर की तरह चुभ रही थी, क्योंकि वो पैसों के लालच में अंधी हो चुकी थी। चौधरी गजनफर की बड़ी शादी की दावत में अभी कुछ दिन बाकी थे और इससे पहले हम भी 3 अलग-अलग जगहों पर नाचने के लिए जाना था, क्योंकि जुबैदा खाला ने पहले ही इन महफिलों के लिए पैसे ले रखे थे और आज रात भी इस महफिल के लिए तैयार हो रही थी। जब खाला मेरे कमरे में दाखिल हुई तो उसके हाथ में एक इंतहाई मुख्तलिफ और शौक रंग का लिबास था। उसने मुझे वो बहुत ही छोटी सी चोली थमा दी और अपने मुंह में पान चबाते हुए कुछ इस अंदाज में कहा, सबा लड़की हो सके तो लहंगा बिल्कुल भी नीचे से पहनना, क्योंकि जब मर्दों को औरतों का जिस्म नजर आता है तो वो पागल हो जाते हैं और पैसे भी ज्यादा न्यौछावर करते हैं, और जितने ज्यादा पैसे वो न्यौछावर करेंगे उतना ही हमारा और तुम्हारा फायदा होगा। खाला ने जब ये बात कही तो मुझे उस वक्त जुबैदा खाला के पूरे वजूद से ही शदीद किस्म की कराहत महसूस हो रही थी, क्योंकि मुझे ये बात कभी भी समझ नहीं आती थी कि एक औरत होकर वो कैसे दूसरी औरतों का जिस्म बेचने का ये धंधा करवा के इतना फख्र कर लेती हैं और उसे जरा बराबर भी रहम क्यों नहीं आता। लेकिन फिर अगले ही पल मैंने अपने दिल को समझाया कि खामोश हो, कि शायद किसी दौर में वो भी मेरी तरह मजबूर होगी और इसी मजबूरी से उसे आज इस मोड़ पर ला खड़ा किया है जहाँ इसकी बकिया गैरत भी मर चुकी है। खैर मैंने वो लिबास पहना और उस रात मैं अपने ताइफे की 2 लड़कियों के हमरा उस महफिल में जाने के लिए निकली तो जुबैदा खाला ने अपने 2 खास और वफादार आदमी भी हमारी निगरानी के लिए हमारे साथ भेजे थे, ताकि रास्ते में या महफिल में कोई गड़बड़ ना हो। और जैसे ही हम वहाँ पहुँचे और मैंने स्टेज पर जाकर नाचना शुरू किया तो हाल का माहौल एकदम बदल गया। गाने की तेज धुन पर जैसे ही मेरी घुंघरू बजे, न जाने कहाँ कहाँ से मर्द अपनी सीटों से उठकर पागलों की तरह स्टेज की तरफ भागे और पूरा स्टेज मर्दों के हुजूम से भर गया। वहाँ कोई बदतमीज शख्स मुझे जबरदस्ती छूने की कोशिश कर रहा था, तो कोई शराब के नशे में मुझे अपनी बाहों की जकड़ कर अपनी गोद में बिठाना चाहता था, और मर्दों का वो वहशी हुजूम मेरी तरफ इस तरह लपक रहा था जैसे वह मुझे कुचलकर चबाकर खा जाएंगे। इस अफरा तफरी में कोई मेरी झोली में नोट फंसा रहा था तो कोई मेरे गिरबान को पीछे से खींचकर उसमें नोटों की गड्डियां डाल रहा था, और इस कुरदरे और गंदे हाथ जब मेरे जिस्म से टकरा रहे थे तो मेरा जी चाहता था कि मैं वहीं चीख चीख कर रोना शुरू कर दूं। लेकिन मैं इस सब चीज़ों से शदीद कराहत खाते और अंदर से बिल्कुल मर जाने के बावजूद भी अपने चेहरे पर एक झूठी और दिलकश मुस्कुराहट से जाए बस मुसलसल करती जा रही थी, क्योंकि अगर मैं ज़रा सा भी पीछे हटती या अपना नखरा दिखाती तो जुबैदा खाला के वो आदमी जो नीचे खड़े पहरे दे रहे थे वो कोठे पर वापस जाकर मेरी बूढ़ी माँ और बहन भाइयों का जीना हराम कर देते। और इसलिए मैंने अपने आंसुओं को अपने हलक में दबा लिया और इस रात उस गंदी महफिल के ख़त्म होने तक अपने वजूद की धज्जियाँ उड़ाती रही, ताकि अपने घर का चूल्हा जला सकूं। अब इस रात की महफिल से वापसी का सफ़र शुरू हो चुका था और हम तीनों लड़कियां गाड़ी की पिछली सीट पर खामोश बैठी थीं, जबकि आगे खाला के वो 2 गुंडे सिगरेट के धुएं उड़ा रहे थे, जिनकी नज़रें अब भी शीशे से हम पर टिकी हुई थी। मेरे गिरबान और झोली में नोट ठूंसे गए थे, वो सब एक थैले में जमा कर दिए गए थे, क्योंकि इस बाजार का उसूल यही था कि कमाई पहले खाला के हाथ में जाती और फिर उसमें से चंद टके हमारी मजबूरी की कीमत के तौर पर हमें मिलते थे। नाजी और शम्मी जो मेरे साथ गई थी वो तो थकन के मारे सीट पर सर टिकाए सो चुकी थी, लेकिन मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मैं खिड़की के शीशे पर अपना माथा टिकाए बाहर के अंधेरे को देख रही थी और अपने दिल में चौधरी गजनफर की उस आने वाली महफिल का सोचकर कांप रही थी कि जब एक आम सी शादी की महफिल में मर्द इस हद तक दरिंदे बन जाते हैं तो उस चौधरी के यहाँ, जहाँ बड़े बड़े सियासतदान और बादशाह लोग आएंगे, वहाँ मेरे साथ क्या सलूक होगा। वहाँ तो कानून भी उनका होगा और कोई भी मुझे उनके हाथों से बचाने वाला भी नहीं होगा। यही सोते सोते जब हम वापस कोठे पर पहुंचे तो सुबह के 4 बज रहे थे और पूरा बाजार अब खामोश हो चुका था। मैंने अपने कमरे में जाकर जल्दी से वो तंग चोली और लहंगा उतारा और अपने पाँव से वो भारी घुंघरू खोलकर जमीन पर फेंक दिए, जिनके निशानात मेरे टखनों पर नीले जख्मों की सूरत में उभर आए थे। मैंने गुस्ल खाने में जाकर नलके के नीचे बैठकर अपने जिस्म को साबुन से रगड़ना शुरू कर दिया, जैसे मैं उन तमाम मर्दों के गंदे हाथों के लम्स को अपने वजूद से मिटा देना चाहती हूँ। लेकिन वो सस्ते अतर और शराब की बू मेरी रूह के अंदर तक बस चुकी थी, जो किसी साबुन से साफ होने वाली नहीं थी। मैंने शीशे में अपने चेहरे को देखा, जिस पर काजल फैलकर आंसू के साथ बह चुका था, और मैं खुद से सवाल किया कि सबा
तू कब तक इस जहन्नुम में जलेगी? क्या तेरी जिंदगी का अंजाम भी जुबैदा खाला जैसा ही होगा, जो बूढ़ी होकर दूसरी लड़कियों की इज्जत का सौदा करेगी, या फिर कोई तुझे यहाँ से निकाल कर ले जाएगा? यहाँ इस सवाल का जवाब देने वाला कोई नहीं था, सिवाय इस कमरे की खामोशी के। अगले 2 दिन इसी तरह 2 और महफिलों में गुजरे, जहाँ वही गंदे चेहरे, वही हवस भरी नजरें, वही नोटों की गड्डियां मेरा मुकद्दर बनी। और हर रात मैं पहले से ज्यादा टूटकर बिखरती रही। यहाँ तक कि वो दिन भी आ गया जिसका चौधरी गजनफर ने हुक्म दिया था, यानी उसके इकलौते बेटे की शादी का दिन। सुबह ही कोठे पर एक अजीब सी हलचल थी। जुबैदा खाला ने शहर के सबसे महंगे पार्लर से एक लड़की को बुलाया था, ताकि वह मुझे इस तरह तैयार करे कि चौधरी के मेहमान देखते ही रह जाएं। इस लड़की ने मेरे चेहरे पर तहमों की तरह मेकअप थोपना शुरू कर दिया और मेरे बालों को इस तरह संवारा कि मैं खुद को ही पहचान नहीं पा रही थी। दोपहर के वक्त खाला मेरे कमरे में एक बहुत बड़ा और भारी डब्बा लेकर आई, जिसके अंदर वो सुर्ख और सुनहरी रंग का लहंगा था, जो खास तौर पर उस रात के लिए तैयार करवाया गया था। खाला ने वो लिबास मेरे सामने रखते हुए कहा कि सबा, आज की रात तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी रात है। अगर चौधरी साहब खुश हो गए तो समझो हमारी 7 नस्लें बैठकर कहेंगी, इसलिए दिल खोलकर नाचना और कोई शिकायत का मौका मत देना। मैंने उस लिबास को देखा, जो बज़ाहिर बहुत कीमती और खूबसूरत था, लेकिन मेरे लिए वो किसी फांसी के फंदे से कम नहीं था। शाम के ठीक 7 बजे होटल की तरफ से भेजी गई वो बड़ी काली चमकती हुई गाड़ी हमारे कोठे के बाहर आकर खड़ी हो गई, जिसका गार्ड वही रफ चेहरे वाला आदमी था जो उस रात चौधरी के साथ आया था। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और हम सब उसमें बैठ गए, और अब हमारी गाड़ी में 5 स्टार होटल की तरफ बढ़ रही थी, जहाँ मेरी जिंदगी का वो सबसे बड़ा तूफान मेरा इंतजार कर रहा था, जिसका मैंने अपने वहमो गुमान में भी नहीं सोचा था। जब हम उस 5 स्टार होटल में पहुंचे जहाँ चौधरी के बेटे की शादी थी, तो हमें होटल के पिछले रास्ते से अंदर ले जाया गया और वहाँ हमारे लिए एक खसूसी कमरा दिया गया, जहाँ बैठकर हमें अपनी आखिरी तैयारी मुकम्मल करनी थी। वो कमरा इतना बड़ा और आलीशान था कि वहाँ की दीवारों पर लगे कीमती शीशे और मखमली सोफे देखकर अंदाजा हो रहा था कि ये किसी बहुत ही अमीर खानदान की महफिल है। जुबैदा खाला बार बार मेरे बाल ठीक कर रही थी और मुझे समझा रही थी कि सबा, आज अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन रक्स करना है, क्योंकि आज चौधरी गजनफर के सामने तुम्हारी इज्जत का सवाल है। फिर कुछ ही देर के बाद जब मेहमानों की आमद का वक्त शुरू हुआ और हाल पूरी तरह से भर गया, तो चौधरी के गार्ड हमें लेने के लिए आए और हमें इस बड़े से हाल में ले जाया गया, जहाँ बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत बड़ा डांस फ्लोर बना हुआ था और हमें उसी जगह पर खड़े होकर रक्स करना था। मैं और मेरी दोनों साथी लड़कियां स्टेज के मरकज में जाकर खड़ी हो गईं, और तभी हाल के बड़े बड़े स्पीकर्स पर एक तेज गाना लगा दिया गया और मेहमान आते जा रहे थे, और हमने भी गाने की धुन के साथ साथ धीरे धीरे अपना रक्स शुरू कर दिया था। रक्स करते हुए मेरी नजरें चारों तरफ घूम रही थी और मैं वहाँ का माहौल देखकर हैरान हो रही थी, क्योंकि ये कोई आम शादी नहीं थी, बल्कि यहाँ सिक्योरिटी भी बहुत हाई थी। जगह जगह काले सूट पहने हुए मसल्ला गार्ड्स खड़े हुए थे, और होटल का हर एक कोना, वहाँ की लाइटें, फूलों की सजावट और मेहमानों के लिबास, जो हर चीज़ बहुत ही आलीशान थी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आज तक इतनी बड़ी महंगी शादी कभी नहीं देखी थी। और इस चमक दमक को देखकर जहाँ बाकी लड़कियां खुश हो रही थी, वहीं उस शादी को देखकर मुझे अपने माजी के वो दिन याद आ रहे थे, जब मैं भी एक आम लड़की की तरह अपने घर में बैठकर दुल्हन बनने के ख्वाब देखा करती थी और सोचा करती थी कि एक दिन मेरा भी अपना घर होगा, अपना एक शोहर होगा, जो मुझे दुनिया की तमाम खुशियाँ देगा, और मैं भी किसी के घर की इज्जत बनकर जाऊंगी। लेकिन अफसोस के इन्हीं खूबसूरत ख्वाबों की कीमत आज मैं इस डांस फ्लोर पर पहुंचकर भुगत रही थी, जहां दुनिया भर के मर्द मुझे हवस भरी नजरों से देख रहे थे और मैं उनके सामने नाचने पर मजबूर थी, क्योंकि माजी के इस एक धोखे ने मेरे तमाम ख्वाबों को मिट्टी में मिला के रख दिया, मुझे इस बाजार का तमाशा बना दिया था। अभी रक्स करते हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि हाल के एक कोने में बैठे एक उधेड़ उम्र आदमी ने उंगली के इशारे से मुझे अपनी तरफ बुलाया था, और यह देखकर ही मेरी जान निकल गई थी, क्योंकि वो आदमी जिस तरह शराब के नशे में धुत होकर मुझे घूर रहा था, उससे मुझे अच्छी तरह से अंदाजा था कि वह मेरे साथ क्या सलूक करने वाला है। मगर मेरी मजबूरी थी कि मैं चौधरी गजनफर के खौफ और रुबैदा खाला के गुंडों के डर से मना नहीं कर सकती थी। इसलिए मैं धीमे धीमे रक्स करती हुई और अपने कदमों को जबरदस्ती घसीटती हुई उसके करीब गई, तो उस वहशी ने एकदम मेरा हाथ खींचकर मुझे अपनी गोद में बिठा लिया और पैसे देने के बहाने मेरे वजूद पर यहाँ वहाँ हाथ लगाने लगा। उसकी इस घिनौनी हरकत ने मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी और वहशत पैदा कर दी थी, और मेरी रूह तक कांप उठी थी। लेकिन मैंने अपने रोने को रोके रखा और इंतहाई महारत से तेजी से उसके पास से उठी और वापस डांस फ्लोर पर चली आई, जबकि अपने हाथों में मैंने नोट पा लिए थे।
जो उसने मेरी तरफ उछाले थे, और कुछ नोट उसने जबरदस्ती मेरी चोली में भी फंसा दिए थे। और वह भी दूर बैठा अपनी हवेज़दा निगाहों से मुझे इस तरह देख रहा था जैसे मुझे कच्चा चबा जाएगा। और मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी कि अभी तक तो बारात भी नहीं आई थी, न दूल्हा था, न दूल्हे वाले, और न ही चौधरी गजनफर अभी तक मुझे हाल में नजर आए थे। और उनके आने से पहले ही यहाँ के मेहमानों ने मेरे साथ ऐसी घटिया हरकतें शुरू कर दी थी जिसकी वजह से मेरे चेहरे पर एक साथ कई रंग आकर गुजर रहे थे और मेरी आंखों में आंसू तैरने लगे थे। इतने में अचानक हाल के बाहर बाहर बारात के आने का तेज शोर शुरू हुआ। ढोल बजने लगे और पटाखों की आवाजें आने लगी। तो उस शोर को सुनकर मेरे दिल को थोड़ा सा सुकून हुआ। चलो शुक्र है, अब ज्यादा मेहमानों और चौधरी के खानदान की मौजूदगी में ये इज्जतदार लोग कम से कम ऐसी ऊंची हरकतें तो मेरे साथ नहीं करेंगे और थोड़ी तमीज का मुजाहरा करेंगे। लेकिन जैसे ही हाल के बड़े चमकते हुए दरवाजे खुले और उनके अंदर से दूल्हा दाखिल हुआ और रक्स करते हुए, अचानक मेरी नजर बिल्कुल सीधी उसके चेहरे पर पड़ी तो मेरी 14 तबक रोशन हो गए और मेरी पाँव जमीन से चिपक कर रह गए, क्योंकि वो तो मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि मैं जिस शादी में एक रकासा बनकर सबका दिल बहलाने के लिए आई हूँ, वो शादी किसी और की नहीं बल्कि मेरे सबका शोहर की होगी, जिसने मुझे इस दलदल में लाकर फेंका था। वो सफेद रंग की कीमती रेशमी शेरवानी पहने हुए, सर पर दूल्हे का सेहरा सजाए इंतहाई शान से अपने दोस्तों के हुजूम में हंस रहा था और चौधरी गजनफर उसके कंधे पर हाथ रखकर फखर से मुस्कुरा रहे थे। यानी हामिद कोई आम लड़का नहीं था, बल्कि वो इसी बासर सियासतदान चौधरी गजनफर का इकलौता बेटा था, जिसने 2 साल पहले अपना नाम और अपनी पहचान छुपाकर मुझसे झूठी मोहब्बत का ड्रामा रचाया। और जब उसका दिल भर गया तो मुझे एक रात धोखे से शराब पिलाकर अपने दोस्तों के हवाले कर दिया और खुद हमेशा के लिए गायब हो गया था। जिसके बाद जमाने की ठोकरों ने मुझे इस कोठे पर पहुंचा दिया था। और आज कुदरत का ये कैसा भयानक मजाक था कि वो शख्स एक बहुत बड़े खानदार का चश्म चिराग बनकर किसी अमीर लड़की से दूसरी शादी रचा रहा था और मैं उसी के बाप के टुकड़ों पर पलने वाली एक नाचने वाली बनकर उसकी महफिल की रौनक बढ़ाने के लिए स्टेज पर धड़क रही थी। मेरे हाथ पांव एकदम ठंडे पड़ गए और ऐसा लगा जैसे मेरे जिस्म का सारा खून जम गया हो, क्योंकि जिस शख्स का चेहरा मैं अपनी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं देखना चाहती थी, आज वो मेरे सामने एक दूल्हा बनकर खड़ा था और लाउड स्पीकर पर बजने वाला गाना अब मेरे कानों में लोहे की गर्म सलाखों की तरह चुभ रहा था। लेकिन मुझे अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार रखनी थी, क्योंकि अगर मैं यहाँ कोई तमाशा करती तो चौधरी के गार्ड मुझे यहीं गोली मार देते। और हामिद जो भी अपने दोस्तों में मगन था, उसने अभी तक स्टेज की तरफ नहीं देखा था, लेकिन मैं जानती थी कि जैसे उसकी नज़र मुझ पर पड़ेगी इस आलीशान हाल में एक खामोश क़यामत टूट पड़ेगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मेरा सर बुरी तरह से चकरा रहा था, इसलिए मैंने मजीद वहाँ खड़े रहना मुनासिब ना समझा और मैं दोनों साथी लड़कियों को वॉशरूम का बहाना बनाया और तेज़ी से वॉशरूम का रुख किया। मेरी दोनों साथियों ने वहाँ खड़े चौधरी के गार्ड को इशारे से बताया कि वॉशरूम जा रही हूँ ताकि वो परेशान न हो, और लेडीज़ वॉशरूम में दाखिल होते ही मैंने अंदर से मजबूती से दरवाज़ा बंद किया था और वहीं वॉश बेसिन का नल का तेज खोलकर गहरे गहरे सांस लेते हुए अपने आंसू बहाने लगी ताकि मेरी सिसकियों की आवाज़ बाहर न जा सके। और नलके के बहते पानी के साथ ही मेरे माजी का एक एक पल मेरी आंखों के सामने फिल्म की तरह चलने लगा था और मैं अपना खूबसूरत माजी याद आने लगा जब मैं इस गंदगी से दूर एक पाकीज़ा ज़िंदगी गुजार रही थी, क्योंकि मैं एक शरीफ और मिडिल क्लास घराने की लड़की थी और मेरे पापा एक स्कूल के उस्ताद थे जो अपनी हलाल की कमाई से मेरा पेट पालते थे। हाँ, हम बहुत अमीर तो नहीं थे, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से अपना गुजारा कर रहे थे और हमारी ज़िंदगी में एक सुकून था। तभी हामिद मेरी ज़िंदगी में एक तूफान बनकर आया था और उस वक्त मैं सिर्फ 16 साल की थी, एक नादान लड़की थी जो नई नई कॉलेज जाती थी और दुनिया के मकरूफ रेख से बिल्कुल अनजान थी। वो मुझे पहली बार कॉलेज के रास्ते में ही मिला था, जहाँ उसकी एक बड़ी सियाह चमकती हुई गाड़ी सड़क के किनारे खराब होकर खड़ी थी और वो गाड़ी से उतरकर शायद अपने किसी मैकेनिक को फ़ोन करने की कोशिश कर रहा था। जब ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, जो अपने हाथ में किताबें पकड़े वहाँ से गुजर रही थी, और उसने मेरे हाथ में पानी की बोतल देकर बड़े मासूमाना अंदाज में मुझसे पीने के लिए पानी मांग लिया था। मैंने भी एक शरीफ लड़की की तरह इंसानियत और मदद के नाम पर वहाँ रुककर उसे पानी पिलाया था और पानी पीते पीते मेरी मासूमियत और खूबसूरती में इस तरह खो गया था कि इसकी नज़रें मुझसे हटी नहीं रही थी। और उसके बाद उसने बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत रोज़ मेरे कॉलेज के रास्ते में आना शुरू कर दिया था। वो घंटों मेरी एक झलक देखने के लिए वहाँ अपनी महंगी गाड़ी में खड़ा रहता था और मैं भी नई नई जवान हो रही थी, इसलिए जवानी के नादान तकाज़ों और उसकी मुसलसल तवज्जो ने मुझे आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ माइल कर दिया था। यूँ एक दिन बातों में नंबरों के तबादले के बाद हमारी ये अंतिम मोहब्बत परवान चढ़ती चली गई थी और मुझे लगता था कि हामिद से ज़्यादा मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता। हामिद ने मेरे सामने मोहब्बत का ऐसा ड्रामा रचा रखा था कि मुझे उसकी हर छोटी बात मुझे बिल्कुल सच लगने लगी थी और रोज़ कॉलेज के बाहर घंटों खड़ा रहता
اور جب میں گاڑی کے قریب سے گزرتی تو وہ گلدستے یا کوئی قیمتی تحفہ میری طرف بڑھا دیتا تھا۔ شروع میں تو میں بہت نخرے دکھائے اور شریف سے آدمی کی طرح اسے بات کرنے سے کتراتی رہی، لیکن اس کی مسلسل توجہ اور اس کے میٹھے بول اور اس کی امیرانہ شان و شوکت نے آہستہ آہستہ میرے دل کے سارے دروازے کھول دیے۔ وہ فون پر رات بھر مجھ سے باتیں کرتا اور مستقبل کے ایسے حسین خواب دکھاتا کہ میری نادان عقل اس کی پجاری بن گئی۔ وہ کہتا کہ صبا، تم دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی اور تمہارے بنا میری زندگی ادھوری ہے۔ میں تمہیں اپنے گھر کی ملکہ بنا کر رکھوں گا اور تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی ان باتوں نے میرے اندر ایک ایسی اندھی عقیدت پیدا کر دی تھی کہ مجھے اپنے استاد پاک کی سفید داڑھی اور ماں کی ممتا بھی اس محبت کے سامنے نیچ نظر آنے لگی تھی۔ جب بھی اسے کہتی کہ حامد، تم اپنے والدین کو میرے گھر بھیجو تاکہ ہم عزت کے ساتھ رشتہ طے کر سکیں، تو وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا کہ ابھی میرے ابو ایک بہت بڑے سیاسی مشن پر ہیں اور وہ اس وقت میری شادی کے لیے نہیں مانیں گے، لیکن تم فکر مت کرو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ اور جو وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ ایک دن اس نے فون پر روتے ہوئے مجھ سے کہا کہ صبا، میرے گھر والے میری شادی میرے کزن سے طے کر رہے ہیں اور اگر تم نے اب میرا ساتھ نہ دیا تو میں خودکشی کر لوں گا۔ اس لیے تم کل ہی اپنے گھر سے بھاگ کر آؤ، ہم دوسرے شہر جا کر کورٹ میرج کر لیں گے اور جب شادی ہو جائے گی تو ہم تمہارے گھر والوں کو بتا دیں گے اور وہ مجبوری میں ہمیں قبول کر لیں گے۔ اس کی اس جذباتی بلیک میلنگ نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم کر دی تھی اور میں نے اپنی خاندانی عزت کو اس کے جھوٹے پیار پر قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلی صبح میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے کمرے کی میز پر ایک خط لکھا جس میں میں نے اپنے باپا اور ماں سے معافی مانگتے ہوئے لکھا تھا کہ میں اپنی مرضی سے حامد کے ساتھ جا رہی ہوں اور ہم شادی کر رہے ہیں، اس لیے آپ لوگ میری تلاش مت کیجیے گا۔ یہ خط وہاں رکھ کر میں اپنے چند کپڑے ایک بیگ میں ڈالے اور چوری چھپے گھر کے پچھلے دروازے سے نکل گئی، جہاں حامد اپنی کالی گاڑی لیے میرا انتظار کر رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھے اس نے مجھے گلے سے لگا لیا اور کہا کہ تم نے آج ثابت کر دیا ہے کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو۔ اور وہ مجھے اسی وقت اپنے شہر سے بہت دور ایک دوسرے انجان شہر لے گیا، جہاں اس نے پہلے سے ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لے رکھا تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ایک فرضی قاری اور دو گواہوں کا بندوبست کیا جنہوں نے کچھ کاغذات پر مجھ سے دستخط کروائے اور اس نے شادی کے نام پر مجھ سے نکاح کا وہ ڈھونگ رچایا جس پر میں نے اندھا یقین کر لیا تھا۔ اس کے بعد وہ 7 دن میری زندگی کے وہ دن تھے جب میں نے خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھا۔ حامد مجھے بے انتہا پیار کرتا تھا، وہ میرے لیے اچھے اچھے کھانے لاتا اور مجھے اپنی محبت کے جال میں مزید جگڑتا رہا۔ اس نے ایک ہفتے تک مجھے بھرپور طریقے سے استعمال کیا اور جب اس کی حوث کا دل بھر گیا تو اس کا رویہ یکدم بدلنے لگا اور وہ فون پر مصروف رہنے لگا اور مجھ سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا تھا۔ یہاں تک کہ 7ویں دن کی رات وہ اپنے 3 دوستوں کو اس مکان پر لے آیا جن کی نظروں میں وہی وحشیانہ حوث تھی جو میں آج کل روز دیکھتی ہوں۔ حامد نے مجھے چائے پینے کو دی جس میں اس نے کوئی نشہ آور چیز ملا رکھی تھی۔ چائے پیتے ہی میرا سر چکرانے لگا اور میں نیم بے ہوشی کی حالت میں چلی گئی تھی۔ حامد نے مجھے اپنے دوستوں کے حوالے کر دیا اور خود وہاں سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ مجھے یاد ہے جب میں نے ہوش میں آنے کی کوشش کی تو حامد وہاں نہیں تھا بلکہ اس کے وہ تینوں دوست باری باری میرے وجود کو نوچ رہے تھے۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، حامد کا نام پکارتی رہی، لیکن وہاں کوئی میری فریاد سننے والا نہیں تھا۔ ان درندوں نے پورے 2 دن تک اس کمرے میں حیوانوں کی طرح استعمال کیا اور میری روح تک کو پامال کر دیا۔ جب میں نڈال ہو کر مرنے کے قریب پہنچ گئی تھی تو انہوں نے مجھے ایک پرانی چادر میں لپیٹا اور رات کے اندھیرے میں شہر کے ایک سنسان کونے میں کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا اور فرار ہو گئے۔ میں کئی گھنٹوں تک اس کچرے کے ڈھیر پر بے سود پڑی رہی، یہاں تک کہ صبح کے وقت ایک بوڑھے کچرا چننے والے نے مجھے دیکھا اور اسے مجھ پر ترس آ گیا۔ اس نے مجھے پانی پلایا اور اپنی پھٹی پرانی چادر میرے اوپر ڈال دی۔ میرے پاس نہ پیسے تھے نہ تن ڈھانپنے کے لیے صحیح کپڑے تھے، لیکن میرے اندر اپنے گھر واپس جانے کی تڑپ جاگ اٹھی تھی۔ میں نے بھیک مانگ کر اور لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر بڑی مشکل سے بس کا ٹکٹ کروایا اور روٹی پیٹتی واپس اپنے شہر پہنچی۔ جب میں اپنے محلے کی گلی میں داخل ہوئی تو وہاں عجیب سا سناٹا تھا اور جیسے ہی میں اپنے گھر کے دروازے پر پہنچی تو وہاں سفید کپڑوں میں لپٹی ہوئی چند عورتیں بیٹھی تھیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑکا اور جب میں اندر گئی تو پتہ چلا کہ میرے جانے کے بعد جو خط چھوڑ کر بھاگی تھی اس کا صدمہ میرے بوڑھے استاد باپ نے برداشت نہیں کیا تھا اور اسی رات دل کا دورہ پڑنے سے مر گئے تھے۔ میرے بابا کی موت کی خبر نے مجھے اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیا اور میں ان کی تصویر سے لپٹ کر دارو قطار رونے لگی، لیکن وہاں موجود رشتہ داروں نے مجھے دیکھتے ہی تانے دینا شروع کر دیے۔ ہم چونکہ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے اس لیے میرے تایا چچا اور باقی گھر والے میرے
खून के प्यासे हो गए। उन्होंने मुझ पर बद चलने का दाग लगाया और कहा कि तूने हमारे खानदान की नाक काट दी है, अब तेरा इस घर में कोई वजूद नहीं है। मैंने रोते हुए अपनी माँ को गले लगाया और अब उसे सच सच बता दिया कि माँ, मैं बदचलन नहीं हूँ, मुझे हामिद ने धोखा दिया और मुझे बेचकर गायब हो गया। मेरी माँ ने मेरी बेबसी देखकर मुझे सीने से तो लगा लिया, लेकिन वो खुद अपने जेठ और देवरों के सामने बेबस थी। बाकी घर वालों ने तालियां बजाकर और धक्के मारकर उसी वक्त तपती हुई धूप में घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि अब इस बदनाम लड़की और इस माँ का हमारे शरीफ खानदान से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं, मेरी बीमार माँ और मेरे 2 छोटे मासूम बहन भाई सड़क पर आ गए थे। हमारे पास सर छुपाने की कोई जगह नहीं थी और ना ही कोई रिश्तेदार हमें अपने घर रखने को तैयार था, क्योंकि सबको अपनी इज्जत प्यारी थी। मैं अपनी माँ का हाथ थामे और बहन भाइयों का साथ लिए कई दिनों तक दर दर की ठोकरें खाती रही। हमने भूख और प्यास के वो दिन देखे कि मुझे लगने लगा कि अब हम मर जाएंगे। एक रात जब हम एक पब्लिक पार्क के बेंच पर बैठे सर्दी से कांप रहे थे, तो वहां से एक चमकती हुई गाड़ी गुजरी और वो गाड़ी हमारे करीब आकर रुक गई। उस गाड़ी में से जुबैदा खाला उतरी, जो उस वक्त अपने ताइफे के लिए लड़कियों की तलाश में रहती थी। उसने जब हमारी ये हालत देखी और मेरी खूबसूरती पर उसकी नज़र पड़ी, तो उसने फौरन मकाराना हमदर्दी का नकाब ओढ़ लिया। वो मेरे करीब आई और कहने लगी, हाय अल्लाह, इतनी प्यारी बच्ची और इसका खानदान सड़क पर रुल रहा है। चलो मेरे साथ, तुम्हें पनाह दूंगी और तुम्हारी माँ का इलाज भी करवाऊंगी। मैं उस वक्त इतनी मजबूर और भूखी थी कि मुझे जुबैदा खाला के इस चेहरे के पीछे छुपा हुआ भेड़िया नजर नहीं आया और मैंने अपने बहन भाइयों के पेट की खातिर उसका हाथ थाम लिया। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि वो पनाह देने के नाम पर मुझे अपने एक बदनाम कोठे पर ले जा रही थी, जहाँ औरत की इज्जत की कोई कीमत नहीं होती और जो मैं हामिद के दिए गए इस पहले गुनाह के दाग की वजह से हमेशा के लिए इस दलदल में धकेल दी गई थी, जहाँ से आज तक मैं नहीं निकल पाई थी। और आज हामिद का बाप मुझे कोठे से उठाकर अपने बेटे की शादी में नचवाने के लिए ले आया था। ये सब कुछ सोचते हुए वॉशरूम के आईने के सामने खड़ी मेरी रूह कांप रही थी और मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे कि अचानक वॉशरूम के दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई, जिसने मुझे वापस उस भयानक हाल में ला खड़ा किया। मुझे वॉशरूम में कुछ देर हो गई थी, इसलिए दरवाज़ा बजा और मजबूरन मुझे बाहर निकलना पड़ा। बाहर गार्ड जैसे मेरा मुंतज़िर था और उसकी कड़ी नज़रें मुझे देख रही थी। मैंने अपने आंसू पूछे और दिल पर पत्थर रखकर सीधी दोबारा उस बड़े हाल के स्टेज पर गई और रक्स करने लगी। इतने में चौधरी गजनफर मेरे नज़दीक आए और उन्होंने मुझे बाजू से पकड़कर स्टेज पर ले गए और मुझे ज़बरदस्ती दुल्हन दूल्हा के बिल्कुल आगे खड़ा कर दिया। वो दुल्हन दूल्हा के ऊपर से नोट वारकर मुझ पर निछावर कर रहे थे और अपनी अमीरी की नुमाइश कर रहे थे। इतने में हामिद की नज़र मुझ पर पड़ी थी और वो जैसे ही पत्थर का हो गया था, उसके चेहरे की हवाएं उड़ गई थी और उसकी आंखें खौफ और हैरत से फैल गई थी। फिर वो सबको फरमोश करवाता हुआ अपनी सीट से उठकर मेरे पास आया और कपकपाते हुए होंठों से उसने मेरा नाम लिया, जबकि मैंने अपनी नज़रें उससे फेर की, क्योंकि उसे देखकर मुझे घिन आ रही थी। वो हाल के शोर शराबे और मौसीकी की तेज आवाज़ में किसी को भी हामिद की बात सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसका एक एक लफ्ज़ मेरे कानों में लोहे की गर्म तीर की तरह उतर रहा था। वो कह रहा था, सबा, ये तुम हो, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, वहाँ पैसे निछावर करने का वक्त खत्म हो गया था और मैं ज़मीन पर गिरे नोट समेटकर वापस दरमियान वाले स्टेज पर आ गई थी। बाकी सारा वक्त वो अपनी दुल्हन को छोड़कर सिर्फ मुझे ही देखता रहा था और उसकी नज़रें मेरी हर हरकत का पीछा कर रही थी। और फिर आधी रात को जब शादी की तकरीब खत्म हुई, तो मैं वहाँ से सबके साथ वापस अपने कोठे पर आकर खामोशी से अपने कमरे में बंद हो गई थी। बाकी की तमाम रात मैं बिस्तर पर लेटकर रोती रही थी और अपने नसीब पर मातम करती रही। लेकिन जब सुबह हुई, मेरी आँख खुली, तो खाला जुबैदा मेरे सर पर खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी हैरानी थी। वो मुझसे कहने लगी, सबा, क्या जादूगर क्या आई है तू उस चौधरी के बेटे पर? वो दूल्हा सुबह सवेरे ही अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर तेरे पीछे यहाँ कोठे पर पहुँच गया है, जिसकी कल रात में इतनी बड़ी शादी थी। हामिद की इस तरह कोठे पर आने का सुनकर मैं बुरी तरह घबरा गई थी और मेरा दिल डूबने लगा था। लेकिन खाला ने मेरी एक न सुनी और हामिद को सीधा मेरे कमरे में भेज दिया। वो जैसे ही अंदर आया, मेरे सामने आकर फर पर बैठ गया और रोते हुए मुझसे माफ़ी मांगने लगा। वो कहने लगा, सबा, इस वक्त मुझे इस गुनाह की संगीनी का एहसास नहीं हुआ था कि मैंने तुम्हारे साथ कितनी बड़ी ज्यादती कर दी है, लेकिन उस रात के बाद हर पल मुझे तुम्हारी याद सताने लगी थी और मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता रहा। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। तुम अपना वो पुराना घर छोड़कर अपनी माँ और बहन भाइयों को लेकर जाने कहाँ चली गई थी? और वो मुझसे रो रो कर पूछ रहा था
कि मैं उस बदनाम गली और यहाँ तक कैसे पहुँची, तो मैंने भी तड़प कर उसे अपने पापा की मौत और अपने ताया जान के हाथों घर से निकलने की सब कुछ सच कहानी बता दी। मेरी दास्तान सुनकर वो मजीद रो पड़ा और उसने उसी वक्त खाला जुबैदा के हाथों पर एक बहुत बड़ी रकम दी और मुझे, मेरे बहन भाइयों और मेरी बीमार माँ को उस कोटे के अजाब से हमेशा के लिए निकाल गया। उसने शहर के एक अच्छे इलाके में हमें एक छोटे से घर में जगह दी जहाँ कोई हमें जानता नहीं था। वह कहने लगा, सभा में अपने किए की सजा भुगत रहा हूँ। मुझे एक ऐसी जानलेवा बीमारी है जिसका अभी तक किसी को इल्म भी नहीं है, ना मेरे बाप चौधरी गजनफर को और ना ही मेरी उस नवेली दुल्हन को। लेकिन मैं जानता हूँ कि यह हिलाकत खेज बीमारी मुझे तुम्हारी बदुआओं की वजह से लगी है, इसलिए मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहता हूँ और आज के बाद तुम्हारा और तुम्हारे खानदान का सारा खर्चा मैं खुद उठाऊंगा ताकि मेरी आखिरत संवर सके और तुम अब तक एक इज्जत की ज़िंदगी गुजारना। ये कहकर वो वहाँ से चला गया और जाते जाते उसने बैंक में से मेरे नाम एक अकाउंट खुलवा दिया था जिसमें वो हर महीने बाकायदगी से भारी रकम बेचने लगा था। माजी में हमारा नाम का जो निकाह हुआ था उसने एक कानूनी कागज पर तलाक लिखकर मुझे उस झूठे रिश्ते के बंधन से भी हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया था, क्योंकि उसका कहना था कि वो अब मेरे काबिल नहीं रहा है और शायद यही सच भी था। कुदरत ने उससे मेरे एक एक आंसू का हिसाब लिया था। उसके दिए गए पैसों से मैंने अपने छोटे बहन भाइयों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाना शुरू कर दिया था और अब मैं उस बाजार के दलदल से दूर अपनी माँ के साय में एक पुरसुकून और इज्जत की ज़िंदगी गुजारने लगी थी। और यही मेरी कहानी का एक खूबसूरत अख्ताम था, जहाँ बुराई को उसका अंजाम मिला और मुझे खोई हुई इज्जत वापस मिल गई। कुछ अरसे बाद मुझे इबरतनाक और सुकून बख्श खबर मिली कि जुबैदा खाला का वो बदनाम कोटा हमेशा के लिए बंद हो गया है, क्योंकि जुबैदा खाला अचानक एक शदीद बीमारी में मुब्तला होकर इस दुनिया से रुखसत हो गई थी और उनके मरते ही उस गली का वो भयानक निज़ाम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया था, जहाँ बरसों से मजलूम लड़कियों की मजबूरी का सौदा किया जाता था। जुबैदा खाला के इंतकाल के बाद वो सारा तैफ़ा आज़ाद हो गया और वहाँ काम करने वाली मेरी तमाम साथी लड़कियाँ, जिनमें नाजिया, शमी और सुमेरा शामिल थी, उन्होंने इस जिल्लत की ज़िंदगी को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया, क्योंकि हामिद ने जो बड़ी रकम जुबैदा खाला को दी थी उसका कुछ हिस्सा खाला के आखिरी दिनों में उन लड़कियों के भी हाथ लग गया था, जिसकी बदौलत उन सबको उस दलदल से निकलने का एक मजबूत सहारा मिल गया था। नाजी ने उन पैसों से शहर के दूसरे कोने में एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोल लिया था, जहाँ वो अब मेहनत की हलाल कमाई से अपनी ज़िंदगी गुजारी थी, जबकि शमी और सुमेरा ने भी इस बाजार से दूर जाकर सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर दिया था और कुदरत ने उनके लिए भी इज्जत के रास्ते खोल दिए, जहाँ वो माजी के दावों को भुलाकर एक आम और पुरवकार जिंदगी में आगे बढ़ गई। और यूँ उस कोठे की हर एक लड़की को उस जहन्नुम से हमेशा के लिए आज़ादी मिल गई, जिसके बाद उस बदनाम गली में दोबारा कभी हमारे घुंघरू नहीं बजे।